Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo preukusne štapiće od sira koji će vam se sigurno svidjeti. Za početak vam je potrebno 300 g brašna u koje ćete dodati jednu kaščicu praška za pecivo i jednu kaščicu soli. A zatim sve zajedno prosijati u zdjelu. U brašno najprije dodajte 250 g feta sira, a zatim i 200 g putera obavezno sobne temperaturi. Od ovih sastojaka potrebno je umjestiti tijesto. Volim da znam odakle me pratite, zato mi obavezno pišite u komentarima odakle gledate moj video. Kada umjesite tijesto, oblikujte ga u loptu. Radnu površinu poprašnite i izvadite tijesto. Tijesto je potrebno razvaljati na debljinu otprilike 1 cm. A vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Kada razvaljate tijesto, potrebno ga je presjeći na pola, a onda svaku polovinu na trakice. Pripremite jednu tepsiju obloženu pek papirom i redajte trakice. Zatim umutite jedno jaje i premažite svaki štapić. Na kraju ih pospite parmezanom, a možete dodati i susam ako ga volite. Štapiće pecite na 200 stepeni oko 25 do 30 minuta, tačnije dok ne porumeni. Kada su gotovi, poslužite uz jogurt i neku salatu koju volite i uživajte. A vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!